डिगबोई में एक विवाहिता महिला को एक युवक ने दी धमकी। महिला को अवैध संबंध बनाने के लिए किया मजबूर। आरोपी युवक गिरफ्तार। डिगबोई टिंगराय पानीखुआ 1 नंबर टकोवनी गांव के नारायण उपाध्याय नामक एक युवक ने एक विवाहिता महिला के घर पर किसी के न रहने का फायदा उठाते हुए महिला को अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। ऐसा आरोप उजागर किया गया है पीड़ित महिला की तरफ से। नारायण उपाध्याय मोर लगत जबरदस्ती कैसे मैं नाला নহয় বুলি कहते कहते ही मोर लड़ा छोवाली मारिम বুলি कई किनी भावुकी दिसे। पीड़ित महिला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिला का पति घर पर नहीं था। इस बात की जानकारी नारायण उपाध्याय को मिलते ही उसने इसका फायदा उठाया और पीड़ित महिला के घर पर जा पहुंचा। मोर हस्बैंड नासिले नेपाल गइसिले तार घरत रखिया करि थৈ गइसिले आहिबी साबी बोली ही ताते होइसिले। साथ ही पीड़ित महिला के बच्चे को जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया। जबरदस्ती कैसे मैं नाला নহয় বুলি कहते कहते ही मोर लड़ा छोवाली मारिम বুলি कई किनी भावुकी दिसे। वहीं दूसरी तरफ जब पीड़ित महिला का पति घर पर पहुंचा तब पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ डिगबोई पुलिस थाने में पहुंचकर एक मामला दर्ज करवाया। मोर केस तो रजिस्टर कर दियो। मोर भविष्यत आछे, मोर दुटा हर बच्चा आछे। आरोपी नारायण उपाध्याय के खिलाफ। इसी बीच पुलिस ने देर न करते हुए आरोपी नारायण उपाध्याय नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। डिगबोई से राजू हजारिका के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार। नारायण उपाध्याय मोर लगत जबरदस्ती कैसे मैं नाला নহয় বুলি कहते कहते ही मोर लड़ा छोवाली मारिम বুলি कई किनी भावुकी दिसे और मैं तार घरत गई किनी कई दिम বুলি कहते ही लड़ा छोवाली मारिम বুলি कैसे সেইকাৰণে मैं एटू कई कि तुमार घरत आहिसिले नेকি? मोर हस्बैंड नासिले नेपाल गइसिले तार घरत रखिया करि थৈ गइसिले आहिबी साबी बोली ही ताते होइसिले ही मोर एनुका कई। তুমি এতিয়া থানাত জনাইছা? मोर केस तो रजिस्टर कर दियो। मोर भविष्यत आछे, मोर दुटा हर बच्चा आछे और मानुह एतिया मोक बेया कइसे। मैं बेया कर नाइ, मोर लगत बेया कइसे। मोक न्याय लागे। कबले एकো নাই। मिस्टर नारायण उपाध्याय কি কৰিলে সেইটো মই আগত অনৈতিক সম্বন্ধ বুলি ভাবিছিলোঁ। এদিন মোৰ ঘৰত আহিছিলেহি। এদিন মোৰ ঘৰত আহি ইয়াক মানে আমাৰ কথাটো গম পালে নেকি বুলি সি সুধি আছিল। তাৰপিছত মই মোৰ পত্নীক সুধিলোঁ কি কথা আছিল, তাই নক'লে। তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা হৈ থাকোঁতে পিছত পত্নীক মই 2-1 চৰ লগোৱাৰ পিছত তাই সম্বন্ধৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰিলে, কিন্তু সেইখিনি কথা মোক নক'লে। অৱশ্যে তাই নিজৰ বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে বা মোৰ কিবা হ'ব বুলি নে কি হয় মই সেইটোও নাজানো। আৰু আজিও 7 দিন ধৰি মোৰ পত্নী তাহাঁতৰ ঘৰতে আছিলে। সামাজিকভাৱে মই এনেকুৱা হেৰি হ'ল বুলি সি ল'ৰাটোৱে মোৰ পৰা ভুল হ'ল বুলিও স্বীকাৰোক্তি ল'লে সমাজৰ আগত আৰু নিজৰ ঘৰত চমজি ল'লে। চমজি লোৱাৰ পিছত কালি আহি মোৰ ওপৰত কেছ এটা ইয়াত দিয়া হ'ল। ময়ো আহিলোঁ। তাৰ পিছৰ কথা মোৰ পত্নীৰ লগত আজি 10 দিনেই হ'ব, একো সম্পৰ্ক নাই বা ফোন যোগেও একো নাই। এনেকৈ তেতিয়া মোৰ পত্নীৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমাৰ ছাৰে অলপ সময় দিছিলে। পত্নীয়ে ক'লে মই নাই, তোৰ লগত বোলে মোৰ কথা চথা একো নাই, মোৰ যি কৰিবলগীয়া আছে বা মোৰ লগত যি ঘটিছে সেইটো মই নিজে জানিম আৰু নিজে কি কৰিম, তোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ একো নাই। মই ভাবিছিলোঁ তাই মোক এতিয়া ইমান কৈছে, এতিয়া মই 2-1 থাপৰ মাৰিছোঁ, তাই মোক ডিভ'ৰ্চ দিবলৈ গৈ আছে বুলিয়ে মই মনে মনে ভয়ো খাইছিলোঁ। এতিয়া পিছত দেখা পালোঁ যে তাইৰ লগতো ন্যায় হোৱা নাই, অন্যায় হৈছে। গতিকে তাই কোৱা মতেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়াটো আৰু বেছি ভাল। নাৰায়ণ উপাধ্যায় আপোনাৰ কোন হয়? নাৰায়ণ উপাধ্যায় একচুৱেলি মোৰ আংকলৰ ল'ৰা হয়। আপোনাৰ ভাই হয় মানে? মোৰ ভাই হয়, সম্বন্ধীয় ভাইয়ে হয়।